everybody would be a part of what God is doing. Así que si estamos listos, solamente pido sus oídos para esta palabra. If we're ready, all I ask is for your ears. Y vamos a decirle, Espíritu Santo, And we're going to say, Holy Spirit, muévete en este lugar. move in this place. Tú eres el pastor de esta casa. You're the pastor of this place. Tú eres el maestro. You're the teacher. Espíritu Santo, enséñanos. Holy Spirit, show us. Envuélvenos en la unción que hace la predicación efectiva. Involve us in the presence of this preaching Para que tu palabra cambie y transforme el pensamiento de so tu that your pueblo. word can change and transform. Prometemos darte toda gloria, toda honra y toda We alabanza promise to give you all glory and all worship al único que la merece, to the only one that deserves it, a Jesús. to Jesus. Amén. Amen. Si tiene su Biblia con usted, abra el libro de If Génesis. you have your Bible, open it to the book of Genesis. Si tiene su celular o su You tablet, have puede your hacerlo cell ahí phone, your también. tablet, whatever you have. Y quiero que abra Génesis capítulo 2, el versículo 7. Genesis 2, Génesis capítulo 2, versículo chapter 7. 2, verse 7. Esta es la segunda formación de Génesis. This is the second formation of Genesis. Cuando usted mira Génesis, tiene dos creaciones. When you see Genesis, it has two formations. La creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2. The creation of Genesis 1 and Genesis 2. En la creación de Génesis 1 se habla solamente que se hizo un hombre y una mujer. In Genesis 1, it's about a man and a woman being created, Pero no se dice nada más de ellos. but there's nothing else said about them. Pero en la segunda creación But in the second creation, hay más detalles de cómo Dios forma al hombre there's more details of how God forms man y cómo Dios forma a la mujer. and how he forms woman. Quiero que entienda que la manera en que la mujer se comunica con el Padre I want you to understand that the way that the woman communicates with the Father, es bien diferente a cómo el hombre se comunica con el Padre. it's very different to how men communicate with God. En la Biblia tú vas a ver que cuando Dios quería hablar con un hombre, In the Bible, you'll see that when God wanted to speak to a man, lo hacía subir montañas, atravesar desiertos. he would make him climb mountains and go through deserts. Lo hacía subir montes. He would make him climb mountains. Lo invitaba a ir a él. He would invite him to go. Pero cuando Dios hizo la mujer, But when God made woman, en todo el transcurso de la Biblia, in the whole trajectory of the Bible, Dios le salió al encuentro a la mujer. God came and encountered the woman. Bien It's diferentes very different, los llamados de Dios. the way God calls. Pero hoy quiero hablarles de un padre. But I want to speak to you about a father. Para los que tienen su papá vivo For those of you guys that have your father still alive, y para los que como nosotros tenemos nuestro papá ya en el cielo. or like us, that we no longer have our father, Sobre el padre biológico about the biological father. hay un padre creador. There's a father who's a creator, Y ese padre es Dios. and that father is God. Aquí resulta la historia. So the story results, Pienso yo cuando leo esta escritura I think when I read this scripture, que a Dios le gusta tener amigos. that God loves to have friends. Y que cuando revisamos la Biblia, Dios buscó amigos en la And Biblia. he searched for friends when we read the Bible. Dios creó el Edén He created Eden, y dentro del Edén hace un huerto. and within Eden, it was a dwelling place. Es como que el Edén es un país It's almost like if it's a state, y el huerto es la capital de ese país. and it was like they were in the capital of the state. Y Dios lo crea de una manera maravillosa. And he creates it in a marvelous way. Dice que hizo 4 ríos He made 4 rivers. y estos ríos tenían oro, esmeraldas, They had gold. mucha riqueza. They had a lot of riches. Y el río regaba todo el Edén. And the river would water the whole place of Eden. Y el río llevaba demasiada riqueza. And it had just a lot of riches. Creó animales, creó Created árboles. animals, trees. No había noche, There was no night. había tarde. There was just afternoon. Y la voz de Dios se paseaba por ese lugar. And the voice of God would just be in the entire place. Qué maravilloso cuadro pinta Dios en el Edén. It's a beautiful scenery that we see in Eden, Un cuadro donde todo es bello where everything is beautiful y donde la voz de Dios camina por el Edén. and where the voice of God walks through Eden. Pero dejemos un momento
llevar nuestra imaginación un poco más. But why don't we just allow our imagination to go a little further? Dios creó todo eso. He created everything. Y como padres, And as fathers, nos gusta disfrutar con los hijos. we love to enjoy our time with our Pero kids. siento que Dios no tenía con quién disfrutar lo que había But creado. I feel that God didn't have who to be with in that moment or enjoy that with. Los que somos padres o usted que ha tenido un papá, Those of us that are fathers or if you've had a father, no sé si fue un buen padre o fue un mal padre. I don't know if he was a good father or a bad father. Yo tuve la oportunidad de tener un gran papá. I had the opportunity to have a great father. Y lo que más me encantaba de lo que él hiciera conmigo And the thing that I loved the most about what he did with me es que cuando yo era pequeño, de la edad tal vez de 6 o 7 is años, when I was about 6 years old, él me tomaba de la mano he would take me by his hand y caminábamos. and we would walk. Su mano muy grande, las manos de mi padre eran muy His grandes. hands were big, Y obviamente las manos de un niño son and pequeñas. obviously my hands were small as a child. Pero cuando ponía sus manos sobre las mías, But when he would put his hands over mine, yo recuerdo la sensación de estar seguro y protegido. I remember that I would feel safe and protected, Como que estoy en las manos de mi padre. as if I'm in the hands of my father. Y siento que cuando hacemos de la misma forma con nuestros hijos, And when we do the same with our children, yo siento que ellos sienten lo mismo. I feel that they feel the same thing. Pero el Padre Dios But the Father God, creó un huerto maravilloso, he created this marvelous place, pero no tenía con quién disfrutarlo. but he didn't have who to enjoy that with. Y ahora note bien algo. And I want you to notice something. Me gusta la manera en que Dios piensa formar un hijo. I love the way he attempts or he thinks of making a son. Cuando hablamos de que Dios creó al hombre, When we speak about that God created man, crear es la palabra hacer algo sin materiales. creating is to build something without materials. Pero cuando hablamos de la palabra formar, But when we speak about the word formation, alguien tuvo que poner sus manos a trabajar. somebody had to put their hands to work. Y como los hombres les gusta construir, And as men love to build, tal vez haya excepciones, maybe there's exceptions, pero en la casa el que arreglaba las cosas era muchas veces mi papá. but in my household, who fixed everything was my father. Y así las terminara dejando peor, intentaba hacerlo. And even if they didn't turn out right, he would still attempt to fix them. Uno siempre quiere arreglar, We always want to fix, porque el hombre quiere construir. because as men, we want to build. Ese es su diseño. That's a design ¿De quién vino? of who came, Del Padre. of the Father. El Padre desciende al huerto So he descends to this place y dice, voy a formar a alguien para que camine conmigo. and he says, I'm going to form somebody to walk with me. Y es la primera vez que vemos al Padre en acción And it's the first time that we see the Father in action en el huerto del Edén. is in the Garden of Eden. Ahora, para que el Padre tuviera que formar a Adán, Now, in order for him to form Adam, dice que lo formó de la tierra. it says he formed him from the dirt. Parece ser que escrito dicen que la tierra era roja. There's in writings where it explains that the dirt was red. Y tuvo que empezar primero a arrodillarse el Padre He had to obviously first get on his knees y meter sus manos en el barro, and en la place tierra, his hands in the clay y empezar a untarse las manos de barro, los brazos, los dedos. and start forming it in his fingers and his hands. Esta palabra la usa el profeta Jeremías llamándose el alfarero. Jeremiah speaks to him as the potter, Y el que crea la pieza del barro and whoever creates this piece of pottery tiene que untarse sus brazos, sus manos. of clay, they have to put clay on their hands. Y cuando yo veo esto me emociona Dios. And it excites me how God is, Porque el Padre no le importa meter sus manos en lugares sucios. because the Father doesn't care to put his hands in dirty places. La religión nos enseña que lo sucio no se toca. Religion teaches us that the dirty things shouldn't be touched. Por eso la ley prohibía tocar la gente leprosa. That's why the law wouldn't allow you to touch someone with leprosy. La ley prohibía tocar a las prostitutas. The law wouldn't allow you to touch a prostitute. Pero cuando Jesús viene a la tierra, But when Jesus comes to earth,
Él tocó los leprosos. He touched the people with leprosy. Él tocó las prostitutas. He touched those that were Y prostitutes. su toque cambió And generaciones. his touch was able to change Y su generations. toque cambió vidas. His touch was able to change Le lives. pregunto, ¿qué usó Jesús para tocar la gente? I asked you, what did Jesus use to touch people? Usó sus manos, sus brazos, sus His dedos. hands, his fingers, his arms. Todo lo que él tocó fue restaurado. Everything that he touched was restored. La religión te dice no te juntes con el pecador. Religion tells you don't hang out with Pero el sinners. Padre te dice busca a los pecadores y tócalos, But the Father transfórmalos. says seek sinners and touch them. La religión te dice no te juntes con los que hacen mal. Religion says don't hang out with those people that do Pero el wrong. Padre dice ve, tócalos porque en tu mano hay poder para transformar otras But the vidas. Father says touch them because they will be transformed by El your Padre touch. es el primero en embarrarse las manos con lodo. The Father is the first one to put his hands in the clay. Y donde nadie vería lo divino, lo milagroso, de ahí Dios lo saca. And where nobody's seen anything marvelous, God takes it out of there. ¿A dónde Dios fue a buscarte a ti? Where did God go and seek for you? ¿A dónde Dios fue y te encontró un día? Where did God find you one day? Yo le aseguro que nadie iría a buscarte en los lugares más oscuros. I guarantee you that nobody would go searching for you in the darkest places. Yo te aseguro que donde el pecado reina, ahí no hay un religioso que vaya a buscarte allá. I assure you that where sin abides, there will be no religious person that is willing to go around you. Porque la religión no quiere tocarse las manos con el barro. Because religion doesn't want to come close to clay, Pero el Padre sí. but the Father does. Por eso se llama el alfarero. That's why he is the potter. El que pone sus manos en el barro Because he puts his hands in the y clay empieza a formar, and he begins to form, a construir, to build, a trabajar, to work, a darle forma. to give it form. Y si la pieza no le gusta, And if he doesn't like the piece, entonces la quiebra then he breaks it y empieza de nuevo. and he begins building Por eso again. situaciones en nuestra vida That's why situations in our donde lives muchas veces Dios está quebrando a alguien, where God is breaking somebody, es Dios dándole forma de nuevo. is God giving you form once Es again. Dios tomando la forma del alfarero, construyendo la Is vasija. him being a potter and building that pot again. Por eso en momentos duros de nuestra vida, That's why those hard moments of our lives, donde pensamos que hay momentos de los cuales nunca podríamos salir, which is where we think I'm never going to get out of this. ten en cuenta esto en tu mente. You got to think this. Es el Padre metiendo sus brazos It's the Father shoving his hands en tu vida, dándole forma, in your life and giving it form, once moldeando, again, molding you, construyendo, building you, levantando uplifting you, para poder exhibir su obra de so that he can arte. exhibit a work of art. Todo en la vida es construcción. Everything in life is Así building. como se construyen casas, Just like you build houses, así como se construyen carros, just as cars are built, así como se construyen edificios. just as buildings are built. El Padre construye vidas. The Father builds El lives. Padre construye padres. He builds fathers. El Padre construye The madres. Father builds mothers. El Padre construye empresarios. He builds entrepreneurs. El Padre construye He jóvenes. builds youth. El Padre construye The niños. Father builds kids. La Biblia lo llama el arquitecto. Life calls that an Si architect. alguien sabe de construcción, If somebody knows about si alguien construction, sabe golpear el if hierro, someone knows how to hit si iron, alguien sabe poner la puntilla en su lugar, if somebody knows how to put things in si alguien place, sabe quitar, if somebody knows how to take si away, alguien sabe poner, if somebody knows how to put es el back, arquitecto. it's the architect. Es el Padre que It's construye the las Father that vidas. builds lives. Tal vez tu esposo no esté hoy en este lugar Maybe your husband isn't in this place. y tú estás peleando, llorando, rogando you're que Dios fighting lo traiga de nuevo. and praying, Lord, bring him back. Pero te tengo buenas noticias. But I have good news for you. El Padre está construyendo. The Father is building. Mientras tú estás aquí, Meanwhile, you are el Padre here. construye en su The corazón. Father is building El in Padre the heart. construye en su The vida. Father is building El in Padre his life. construye en sus pensamientos. He's building in his Si mind. alguien sabe construir, If somebody knows how to es el build, Padre, it el is the Father, arquitecto por the excelencia. architect by Alguien excellence. puede dar buen aplauso al can Padre somebody give him a eterno. round of applause? Esta palabra me gusta, alfarero, I love this word porque vemos al Dios todopoderoso because we see the all-powerful God, metiendo sus manos and he brings his hands in para construir una gran pieza. to build a wonderful piece. Le tengo una noticia esta tarde. I have news for you today. Usted y yo estamos en construcción.
Me and you are in construction. Nadie aquí ya terminó la carrera. Nobody here has already finished the race. Nadie puede decir lo alcancé. Nobody can say I've reached it already. Así que le tengo una noticia. So I have news for you. Ya no piense en regresar atrás, Don't think of going back porque usted ya está muy lejos. because you're already way too far. A veces queremos botar todo. Sometimes we want to just toss everything away. Queremos renunciar a todo. We want to just quit everything. Pero si te paras But if we stand y miras hacia atrás, and we look back, te aseguro que estás más cerca de la meta I assure you that you're closer to your goal que del inicio. than when you were at the beginning. Todos aquí estamos siendo construidos All of us here are being built en diferentes in áreas. different areas. Y cuando el alfarero te tiene en su mesa, And when the potter has you in his table, él sabe golpear dónde he knows where to hit you. necesita ser construido. You need to be built. Tal vez muchos necesitan construcción en sus pensamientos. But there's many of us that need to be built in our mind. Tal vez muchos necesitan construcción en su vida, en su alma. There's others maybe in their soul, in their life. Tal vez muchos necesitan construcción en los vacíos de niño, Or maybe there's a childhood area in yours that has to be built again. en los vacíos de juventud, de adolescencia. And those emptiness from when you were a youth or Pero even el younger. Padre nos tiene en su mesa But the Father has us in his hands, y in está, his table. y está golpeando para enderezar esos vacíos de nuestra And he's infancia. attempting to redirect our steps. Ahora, cuando el Padre empieza a construir a Adán, So when the Father begins to build Adam, algo poderoso es que lo hizo a su imagen. it's awesome how he built him to his image. No encontró a alguien a quien hacer a Adán parecido. He didn't find anybody else to make him similar to. Así que como no encontró a nadie, So because he didn't find anyone, el Padre toma la decisión the Father takes a decision de decir, lo voy a hacer a mi imagen. to say, I'm going to make him to Lo my voy a image. hacer parecido a mí. I'm going to make him like me. No sé si usted ve que los hijos se parecen mucho a los padres. I don't know if you have seen, obviously the kids look like their fathers. Muchas veces los niños caminan igual que el papá. A lot of times they walk just like their dad. Muchas veces tienen acciones igual que el papá siendo pequeños. Or even when they're little, they act like their father. Y decimos, pero ¿de dónde sacó esto este niño? And you're like, well, why are they doing this? Mi sobrino, He has a nephew. él no conoció a mi papá, He never met his dad, pero duerme como mi papá. but he sleeps like my dad. Tiene acciones como mi papá. He has actions like my father. Sacó los ojos de mi papá. He has my father's eyes. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto si nunca lo vio? And it's like, how if he never met my Porque father? tiene un ADN de su abuelo. Because he has a DNA of his grandfather. Tiene el ADN de su abuelo dentro de él. He has his grandfather's DNA inside of him. Por eso tal vez usted no tuvo un buen padre. So you probably didn't have a good father. Tal vez usted no recuerda algo bueno que disfrutó con su papá. Maybe you don't remember anything great that you passed with your Y father. por eso la relación entre padre y Dios, entre hijos y Dios está rota. So that's why maybe the relationship between parents and children are broken. Porque al no tener un buen modelo de padre, cuando me hablan que Dios es un padre, no entiendo esa palabra. And when people tell other people that have gone through that, hey, he's a good father, they don't get that. Pero por encima de que hayas tenido un mal padre o un buen padre, But even if you had a bad father or a good father, hay un Padre celestial there is a heavenly father que si tú estás hasta este día en este lugar, that if you're still in this place, es porque ese Padre te ha cuidado y te trajo hasta este lugar. it's because he's taking care of you and brought you to this place. Y ese Padre te tiene en su mesa formando. And he's forming you in his table. Por eso cuando el Padre forma a Adán, So when the father forms Adam, lo paró frente a él he stood him in front of him y le dijo, te pareces a mí. and he said, you look like me. Tú vas a ser como yo. You're going to be like me. Yo te formé para que tengas dominio, poder. I formed you to have power and domain. Yo te formé para que seas So influyente. you can be an influencer. Yo te formé para que seas constructor, So para you que can be a cuides. builder, so you can take care of. Yo te formé para que protejas, para que proveas. For you to protect and provide. Tú eres un hombre, Adán. You are a man, Adam. Y yo te hice igual a tu padre. And I made you just like your father. Por eso el hombre es constructor. That's why the man who's a builder, Por eso el hombre protege, el hombre cuida. that's why the man protects and he takes care of. Por eso muchas veces como hombres no expresamos mucho nuestros sentimientos. That's why as men we don't express our feelings so much. Porque muchas veces no sabemos cómo se expresan los sentimientos. It's because we don't know how to express them at Cuando moments. yo me casé con mi esposa,
when he got married with his wife, me costaba comunicarme con la gente. it was tough for him to communicate with people. Y ella siempre ha sido bien comunicativa, muy alegre con And la she's gente. always been happy and very Y communicative. ella me decía, ve a saludar, And she would say, go and say hi. ve. Go. Y a mí me costaba ir a decirle, dar la mano y como decir, bueno, ¿cómo estás? And it was hard for him to go and just be like, how are you? A mí me costaba expresar lo que yo estaba sintiendo por dentro. It was hard to express what he was feeling En inside. cambio, la mujer, ella fácil expresa sus sentimientos muchas veces. But women, they express easily. Si vemos la cara de una mujer, sabemos que está triste o está alegre. If we see a woman, we know if she's happy or if she's El hombre sad. no expresa mucho su sentimiento. Men, they don't express themselves. Puede estar parado sonriendo, pero está quebrantado y roto por dentro. They can walk and look like they're good, but they're broken Le inside. pueden dar un regalo y él no poder expresarlo porque no es que no le gustó, sino que no sabe cómo expresarlo. He receives the gifts, doesn't even know how to say thank you. Porque por lo general y por el diseño el hombre siempre provee, el hombre siempre da. Because we're always givers, providers. Y a veces cuando nos dan algo no sabemos cómo expresarlo porque estamos acostumbrados siempre a dar. And when they give something to us, half the time we don't know how to appreciate Así it. que We mujeres don't know how tengan to do it. paciencia con sus So esposos. women, be patient with your husband. No es que ellos no amen, es que ellos no saben expresar muchas veces It's ese not that they don't sentimiento. love, it's that they don't know how to express. Por eso cuando Dios creó a Adán, So when God created Adam, le puso un diseño por dentro He put a design inside of y le him. dijo, tú vas a ser como yo. He said, you will be like me. Y le tengo noticias And I have news for porque you. tu Padre Dios es amoroso. Because your Father God, He's a loving Tu Padre Father. Dios es cuidador. He's a protector. Tu Padre Dios es protector. He takes care of you. He's a Tu Padre protector. Dios es alguien que te está llevando de la mano cada batalla de tu vida. He's taking you by the hand in every battle that you've had. Él es un buen Padre. He is a good Father. Y es lo que hoy Dios quiere sanar entre nosotros. And that's what He wants to heal inside of us. Esa paternidad que tal vez un día nos faltó. That paternity that maybe at one point we never had. Ahora cuando usted ve en el capítulo 3, So when you see in chapter 3 ahí en el versículo 8, and verse 8, Génesis capítulo 3, versículo 8, Genesis 3 chapter 8, dice, y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. it says that they hid from God amongst the trees. La primera familia, The first family, Adán y Eva, Adam and Eve, caminando entre el huerto. walking through the garden. Viene la caída en el Edén. The fall of Eden comes. Pero algo pasa en esta caída But something happens in this fall. que a mí me enternece de Dios. And it just messes with me about God. Y es que la Biblia dice que cuando ellos oyeron la voz de su padre, The Bible says that when they heard the voice of their father, dice que ellos tuvieron miedo y se escondieron. it says that they were afraid and they hid. Note algo acá. La voz del padre caminaba por el huerto. The voice of the father was walking through the garden. Ellos oyeron esa voz. They heard that voice. Es decir, que ellos estaban relacionados con la voz de Dios. It says that they were they had relation with the voice of God. La conocían. They knew it. Le hago un ejercicio mental ahora mismo. I'm going to give you a mental exercise real Si quick. usted está en un aeropuerto donde hay mucha gente If you've been at an airport where there was a lot of people, y su papá la llama por su nombre, and if your father calls you by his name, le aseguro que así usted nunca haya tenido una buena relación con él, even if you've never had a good relationship with him, va a reconocer la voz de su papá you'll recognize the voice of your father. y va a tener que mirar hacia algún lado You'll have to look one way or another. y decir, papá está por aquí. And you'll be like, my father is here. Porque así su relación haya sido rota con su papá, Because even if your relationship was broken with your father, usted reconoce su voz. you'll recognize his voice. La relación entre Adán y Dios se rompió, The relationship between Adam and God was broken. pero cuando Dios lo llamó But when God called him y le dijo, ¿dónde estás? and said, where are you? Él reconoció que el papá lo buscaba. He recognized that his father was seeking him. Qué precioso es esto. It's a beautiful thing. Qué maravilloso es esto. It's a marvelous thing. Yo daría todo. I would give everything. Yo sé que Josué también. I know that Josué would as well. Por oír una vez más en la mañana la voz de mi papá. To hear the voice of our fathers one more time.
Todos los días me llamaba His father would call him every day, y decía, hijo, ¿cómo and estás? he would say, "Son, how are you?" Esa voz inconfundible, That voice that I can't confuse from anywhere. pero ya no está. But he's no longer here. Pero cuando el Padre Eterno conecta con nosotros de But nuevo, when the eternal Father connects with us, tú reconoces esa voz. you can recognize that voice. Dice la palabra The Bible says que la voz se paseaba por el huerto. it says that the voice would travel and walk through the desert. Y viene through la the pregunta, garden. Thank you. And the question comes, ¿dónde estás? where are you? ¿Qué pregunta esta que Dios le hace? What a question that God makes. ¿Dónde estás? Where are you? Esta es una pregunta para todos los que estamos aquí. This is a question for every single one of us here. ¿Dónde estás? Where are you? A ver, ¿alguna vez su mamá lo llamó, su papá y le dijo, hola mi hijo, hola mi, ¿dónde estás? Have you ever received a call from mom or dad and it's like, where are you? ¿A alguien alguna vez le dijeron así? Has ¿Dónde anybody been estás? asked this? Where are you? Y si usted no estaba en el lugar que había dicho, And if you weren't where you said you would be, venía una mano de mentiras. right, you would get it. No, es que ya voy para la casa, salite. You would start, I'm here, I'm there. You start lying Porque es una pregunta que nos confronta because it's a question that confronts us. y que muchas veces parece sencilla, pero no sabemos responder. And it seems like an easy question, but many times we don't know how to respond it. Y el padre le preguntó a Adán, And the father asked Adam, hijo, son, ¿dónde estás? where are you? Porque en el lugar que te dejé, Because the place where I left you, no estás. you're not there. Yo te puse en el Edén. I put you in Eden. Y cuando vine a hablar contigo, And when I came to speak with you, no te encontré. I didn't find you. El padre te dice hoy, Lisbeth, The father's ¿dónde asking you estás? today, where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Porque en el lugar que te puse, Because the place where I placed you, no volviste a llegar. you never got there. Hay algo interesante aquí. There's something that's interesting Y es here, que no es solamente donde Dios te pone, that it is not just where he places you, sino qué haces donde Dios te pone. but what do you do where he places you? La gente quiere poder, People want power, pero cuando llega allí, but when they get there, ¿estás listo para administrarlo? are you ready to administer that power? Es fácil probar a alguien. It's easy to test someone. Si usted quiere conocer el corazón de alguien, If you want to know the heart of someone, dele poder. give them power. Y el poder expondrá lo que hay en su corazón. And that power will expose what is in their heart. Por eso a veces Dios nos prospera a la gente. That's why God sometimes does not prosper people. Porque hay gente que apenas se puede comprar un mejor carro, Because there's people that as soon as they can afford a better car, mejor ropa, better clothes, mejor casa, better house, su corazón cambia. their heart changes. Y empieza a mirar a los demás como que nunca existieron. And they start seeing other people as if they never existed. Y entonces la gente dice, mira, ¿cómo lo cambió ese carro? And people say, look how that car changed that ¿Cómo lo person. cambió el dinero? Money changed them. No lo cambió la casa ni el carro. No, it wasn't the house or the car that changed Eso him. siempre estuvo en su corazón. That was always in his heart. Solo que cuando tuvo poder, But when there was power, el poder expuso quién era. the power exposed who that person was. ¿Dónde está tu corazón? Where is your heart? Porque en el lugar que te busco, Because the place where I seek for you, no te encuentro. I can't find you. Por eso no es donde Dios te pone. That's why it's not where God places you. Es qué haces ahí. It's what do you do in that place? ¿Cuál es tu asignación en ese lugar? What's your assignment in that place? Note algo. I want you to see something. El padre está buscando a su hijo Adán. The father is looking for Adam. La voz se paseaba por el Edén The voice was hovering over Eden. y preguntando, Adán, And it was asking Adam, Adán, Adam, Adán. Adam. ¿Se le ha perdido alguna vez su hijo en el mall? Have ¿O you en ever algún lost lugar? your kids in the mall or anywhere? Ay, a mí se me perdió Samara en Ross. He lost Samara at Ross. Se me acabó el mundo. His world was falling apart. La tenía aquí conmigo, He had her with, pero como le gusta ir a mirar las muñecos y las but almohadas, since she likes going and looking around, se me perdió she got lost. y eso estaba lleno. And it was full. Y yo empecé, Samara, And he began calling her name. Samara, Samara, Samara. Samara. Busque por un lado And I was Busque looking por el one otro. side, the other y side. la encontré llorando en la pared.
sentada. He found her crying, sitting by a wall. Y la pregunta fue, And the question was, ¿por qué estás aquí? why are you here? Mami, ¿por qué te fuiste de mi lado? Why did you leave my side? Ya yo la abracé y le dije, tranquila, ya papá está acá. And I hugged her and I said, hey, your dad's here. Don't worry about it. Es lo mismo con nosotros. It's the same thing with us. Cuando Dios empieza a buscarte When God begins to search for you y tú te sales de sus caminos, and you leave his path, el Padre sufre. he suffers. Cuando tú renuncias a lo que Dios te mandó a hacer, When you quit to what God called you to do, el Padre sufre he suffers. y te dice, Adán, And he tells you, Adam, ¿dónde estás? where are you? Porque en el lugar que te puse, Because the place where I left you, ya no te pude encontrar. I can't find you there anymore. Escuche algo poderoso. I want you to listen to something. La Biblia dice The Bible says que ellos tuvieron miedo. that they were scared. Por primera vez en la Biblia se nombra la palabra miedo. For the first time in the Bible, the word fear comes out. El miedo no existía en Edén. Fear wasn't something that existed before. El miedo no existe en el ámbito espiritual en Dios. Fear doesn't exist in the spiritual atmosphere. El miedo nace Fear is a birth cuando el hombre se alejó when men separated de Dios from God. y nació el miedo. And then is when fear was born. ¿Alguien alguna vez ha sentido miedo aquí? Todos. Has anybody ever felt fear before? Y nos sentimos vulnerables. And we feel vulnerable. Porque si algo tiene el miedo es que nos paraliza. Because if there's something that fear does is it paralyzes us. Hay decisiones que tomar, There's decisions we have to take. pero el miedo But fear, es como que me frisa, me congela. it like freezes me. No puedo tomar la decisión I can't take a decision porque el miedo me paraliza. because fear will paralyze. El miedo Fear, es una consecuencia it's a consequence de estar lejos de Dios. of being far from God. Escuche algo. I want you to listen to something. A Dios no se le tiene miedo. God should not be feared. A Dios se le tiene reverencia, God should be reverenced honra, and honored. honor. Amen. Honor is what we give him. El miedo de la relación con Dios es lo que ha apartado a mucha gente. Fear of a relationship with God is what has separated a lot of people. Por eso a mucha gente, y más que todo a los hombres, dicen, vamos a la iglesia. That's why when we tell people, let's go to church, Ellos no quieren, they don't want to porque no hay un temor de acercarse a Dios. because there's a fear of coming close to God Porque creen que Dios es ese juez because they think that God is a judge y Dios es ese padre and God is a father que está buscando a cada uno de nosotros. who is seeking each one of us. Le voy a leer otro texto más para orar. I'm going to read one more verse just so we can pray. Dice la Biblia The Bible says que cuando ellos se vieron con miedo, that when they had fear, ellos se vieron desnudos. they saw that they were naked. La presencia de Dios se había apagado en sus The vidas. presence of God had been turned off. Ellos buscaron hojas de higuera y cubrieron su cuerpo. They searched for plants to cover their body. Y la higuera en la Biblia representa la religión. And this was a form of religion. ¿Qué es la religión? El esfuerzo humano por encontrar a Dios. What is religion? It's the attempt of seeking Escuche for God, algo. the human attempt. Es el esfuerzo humano It's the human attempt para encontrar a Dios. to seek God. Es imposible de esa manera. It's impossible like that. Todo lo que tú hagas en tu fuerza para encontrar a Dios Everything that you do in your power to seek God no va a funcionar. will not work. No va a funcionar. It's not going to work. Entonces la gente se va y hace peticiones en montes, So then there's people that go and ask for prayer in mountains. viajan a otro país a Right? hacer They peticiones travel, they go different places just to put a petition. y buscan de alguna manera acercarse a Dios. And they seek one way or another to come close to God. Y la Biblia dice que los sacrificios del hombre And the Bible says that sacrifices of man, son como trapos de inmundicia delante de él. it doesn't serve anything when you place it in front of God. Porque la higuera nos enseñó Because we see with these plants that they que use yo tengo que hacer mucho esfuerzo that I have to do so much strength para agradar a Dios, to be able to please God, que yo tengo que dar demasiado that I have to give way too much para agradar a Dios. just to be okay with Y God. entonces si fuera así,
And if it was this way, tendríamos en esta iglesia sillas clasificadas. we would have classified chairs. Los que dan $100, los que dan 50, los que dan 20, los que dan Those, 5. those that give $50, $100, or $20. Y de acuerdo a la clasificación se les da el trato. And according to how much you give is how good you're treated. Entonces tendríamos en esta iglesia los que oran 1 hora, los que oran 5, los que oran 5 minutos. Or Los que we'd oran... have those that pray for an hour or 5 minutes or 10 minutes. Y entonces aplaudiríamos el esfuerzo Then we would applaud just strength, de cada uno por effort. encontrar a Dios. the effort to attempt to seek God. Eso nos enseñó la higuera, That is what we see in reference with que these era plants. por obras. That it was by what you do. Por eso en este lugar That's why in this place, yo quiero enseñarle que cuando usted traiga su diezmo, su ofrenda en un sobre, I want to show you that when you bring your offering or your tithes in the envelope, no ponga su nombre. don't put your name. Yo no necesito saber su nombre. I don't need to know your name. Póngalo en blanco, You can leave it blank porque el Padre sabe usted cuánto dio. because the Father knows how much Yo you trabajé give. con muchas iglesias y me dirijo a la gente que está allí va a ver esta predicación. I've worked in a lot of churches, and I'm sure the people seeing Donde depende la ofrenda te trataban. where it depends how much your offering is how they Donde treat you. depende el diezmo oraban por ti. It depends how much you tithe if they would pray Donde for you or depende not. el diezmo se visitaban las casas. If you gave a lot, they would visit Y yo you. vengo a decir a cualquier pastor, arrepiéntase de lo que está I haciendo. would tell any pastor watching, you need to En el repent. reino no es por The obras. kingdom is not by En el works. reino es por gracia. The kingdom is by Y la grace. gracia fue gratis. And the grace Y la is gracia free. tiene nombre. And the grace has Y a la name. gracia es Jesucristo. And the grace is Jesus Cuando Christ. traiga algo, When you bring something, no busque el aplauso de los hombres. don't look for anyone to applaud Porque el you. Padre sabe la intención de su Because corazón. the Father knows the attempt Y of your quien va a heart. ser honrado va a ser su vida. And who will be honored will be No your espere life. nada de los hombres, Don't expect anything from pero man, espere todo de su Padre but expect celestial. everything from your heavenly Father. La higuera nos enseñó mal. We see this. No es por obras, It's not by works. es por gracia. It's by grace. Cuando ellos se cubrieron con higueras, When they covered themselves, el Padre se las arrancó. the Father ripped them off of them. Y escuche lo que hace el Padre para And I terminar. want you to hear what he does to finish El off. Padre le da la espalda a Adán y a Eva. He gives his back to Adam and Eve. Y la ley decía, perdón, cuando cayeron del pecado, la ley decía, tendrá que matarlos. And when you would sin before in the law, it would say you have to be killed Porque faltaron contra Dios. because they failed God. Así que Dios So God, no puede ser burlado. he cannot be messed with. Va a tener que matar a Adán y a Eva. He's going to have to kill Adam and Eve. Yo platicaba ayer en la noche haciendo una visita I was speaking to someone last night while I visited them, y le decía a esta persona, and I told this person, le decía, mira, lo que pasa es que a la gente no le gusta cuando tú tienes misericordia de otros. I said to that person, look, people don't like when you have mercy over other people Porque la gente siempre va a querer matar lo que Dios quiere restaurar. because people will always want to kill what God wants to restore. Voy a repetir otra vez. I'm going to repeat that again. La gente siempre va a querer matar People always are going to want to kill lo que Dios quiere restaurar. what God wants to restore. Entonces cuando hay una falta en una persona, So when there's something wrong with somebody, la gente espera que le quiten la cabeza they always expect for someone to chop y their digan, head yo off. sabía por pecador, yo sabía que eso estaba mal. And they'll look at you and be like, I knew you were a sinner. Pero cuando I hay knew you alguien were que doing mete something las wrong." manos en el barro But when God puts his hands in the y clay empieza a construir esa vida and starts to build that life y aplicar la gracia divina, and apply divine grace, entonces el que quería quitarle la cabeza empieza a ofenderse porque hay gracia para ellos. then the person that wanted to blame you is now going crazy because En el they Edén see God. esperaban que Dios le pasara la guillotina a Adán y a Eva. And Eden, they thought that God was going to just be done with them. Pero cuando Él se da la espalda, But when he turns his back, vemos una imagen que nunca habíamos visto tal vez en la palabra. we see an image that we haven't seen before in the Bible. Dios les quitó las vestiduras de higuera. He took off those plants that they put on. Pero la Biblia dice But the Bible says, que Él los cubrió it says that he covered them. y dice que puso en ellos túnicas de pieles, versículo 21. Y entonces Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. And it says that the Lord clothed them in animal skin. Mire la diferencia. I want you to see the difference. El hombre buscó higueras They attempted to search for plants para cubrirse. to cover themselves. Esfuerzo humano. It's a human strength. Pero el Padre aparece But the Father comes up y dice que hizo
túnicas de pieles, He appears and he makes clothes of them from animal skin, vestidos, dresses, ropa, clothes, investidura. just a dress, Y mira la imagen del Padre. and see the image of the Father. El Padre los cubre a ellos. He covers them. ¡Wow! El Padre se da la vuelta. So he turns his back. Y para que hubieran túnicas de pieles, And for there to be clothes of animal skin, tenía que haber un sacrificio. there had to be a sacrifice. Escuche. Listen to me. Para que él hubiera traído pieles, For there to have been animal skin, el Padre tuvo que matar the Father would have had to kill algún animal, some type of animal, quitarle la piel take their skin off, y ponérsela a Adán y a Eva. and then place it on Adam and Eve. Todo el mundo quedó asombrado. And we're all shocked. Yo pensé que el Padre los iba a matar, I thought the Father was going to kill them. pero lo que el Padre hizo fue cubrirlos. But what the Father did is he covered them. El Padre se da la vuelta The Father turns around, y la gente está esperando and people are waiting que Dios haga justicia. for God to do justice. Pero Dios toma un cordero But God takes a lamb y lo pone en la mesa. and he puts it on Y the el table. Padre empieza a sacrificar este cordero. And he begins to sacrifice this lamb. Le quita la piel, And he skins it. le quita las túnicas. He takes everything off of it. Y según dicen los que le quitan la piel a las ovejas, And the people that skin animals or sheep, they que say muchas veces la lana sale pintada con sangre. that sometimes that animal skin comes with blood. Ahora el Padre toma el vestido de las ovejas And now he takes that y le dice a Adán y skin. Eva, and he tells Adam and Eve, yo sé que la relación se dañó. I know that the relationship was damaged. Yo sé que ustedes se vistieron con otra ropa que no era la que yo quería I know darles. that you guys placed clothing that I never gave you. Pero les traje una túnica. But I brought you now Les something. traje un vestido. I brought you a dress. He matado un cordero. I have killed a lamb. Van a tener que salir del Edén. You'll have to leave Eden Porque la consecuencia es irrevocable. because the consequence is Pero aunque irrevocable. salgan del Edén, But the fact that you have to leave saldrán Eden, cubiertos con un manto de cordero. you will be covered with Alguien clothing. tiene que alabar a Dios Somebody por has to eso. worship God for this. Qué poderoso. It's powerful. Cuando Adán lo cubren con un cordero, When Adam is covered with animal skin, Dios se paró y dio un anuncio. God stood up and gave an announcement. Todo el que tenga una relación rota conmigo, Everyone that has a broken relationship with me, hoy voy a vestirlos con vestidos de cordero. I will dress them. Adán salió del huerto, And Adam leaves, pero nunca salió de Cristo. but he never left from Christ. Adán salió del huerto, He might have left the garden, pero nunca salió de Cristo. but he never left out of Christ. Ahora oiga bien, Now listen. el segundo Adán viene. That's all. El segundo Adán viene The second Adam comes y muere desnudo. and he dies naked. Es el mismo Padre. It's the same Father. Al primer Adán The first Adam, lo cubre. he covers him. Al segundo Adán The second Adam, lo desnuda. he strips him. Wow. El primero sale del huerto cubierto The first one goes out of a garden and he's covered. y el primero muere en una cruz desnudo. And the second one has a cross and he's stripped. Es el mismo Padre. It's the same Father. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque aunque el primer Adán salió del huerto cubierto, Because even though the first Adam left the garden covered, el segundo Adán muere desnudo. the second Adam dies stripped. Porque solo su sacrificio Because only his sacrifice podría darnos cobertura. could give us covering. Qué poderoso. That's so powerful. Si tú te miras la piel, If you look at your skin, hay pinta de sangre del cordero. there is that notice of blood from the lamb. Por eso grabes esta palabra, Romanos capítulo 8. That's why I want you to remember what Romans says. Ninguna condenación hay There is no condemnation para los que están for those that are en Cristo. in Christ Jesus. ¿Pecamos? Claro que pecamos. We sin? Absolutely we do sin. ¿Fallamos? Claro que Do fallamos. we fail? Yes, we do. Pero sobre ese pecado But over that sin, ya te pusieron una piel de cordero. there's already a covering. Pero sobre esa falla But over that fail that you ya te had, metieron en Cristo. they already submitted you in Christ. Por eso lo más importante en la historia de la Biblia, That's why the most important thing in the Bible, de Génesis a Apocalipsis, from Genesis to Revelation, es un padre is a father
cubriendo a sus hijos. who's covering their children. Es un padre It's a father dándole una cobertura de cordero a los hijos, that is giving a covering to their children. diciéndole al infierno, And he's telling hell, por más grande que sea tu pecado no matter how big sin y is, por más separado que te encuentres de mí, and no matter how separated you are from God, cuando yo te llame, when he calls you, tu oído your ear reconocerá mi will voz. recognize my voice. Entonces Jesús dice, And then Jesus says, mis ovejas my sheep oyen mi voz hear my voice y me siguen. and they follow me. Todos aquí en algún momento Everybody here at some hemos point oído esa voz have heard that voice y decimos es tiempo de regresar. and have said it's time to come back. No fue que tú te saliste, It wasn't that you got out. siempre estuviste en él, You were always in him, pero Dios te llama but he's calling you para regresar. Ponte sobre tus to pies un come back. I momento. want you to stand on your feet for a moment. En las Olimpiadas de 1992, In the Olympics, me 1982, gustaría que usted buscara esta historia en internet. I would want for you to search this on the internet. Un hombre llamado Derek Redmond There was a man, corría los 400 metros en las Olimpiadas en Barcelona. he was running in Barcelona, the Olympics. Se preparó 10 años para correr 400 metros. And Derek trained for 10 years. Cuando Derek arranca a correr, When Derek takes off to run, la historia dice que se rompió el tendón the Bible says, or the story says, I'm sorry, que that va de la cintura al talón. he ripped a tendon that goes from his hip all the way to Cuando his usted heel. pone el video, él sigue corriendo de esta manera, saltando con un pie. When you put the video, you see him running and hopping on just one foot. 80,000 espectadores. There was 80,000 people watching. Nadie se acuerda del que ganó. Nobody remembers who won. Los ojos de la gente se enfocaron en Redmond, The eyes of people were looking at Derek, que a pesar del dolor and regardless of the pain, siguió corriendo he continued con un running pie. with one foot. Pero algo me impacta But there was something that impacts de la me historia, from the story. y es que dice que su papá estaba en las gradas, It says that his dad was in the bleachers, y cuando él vio el dolor de su hijo, and when he seen the pain of his son, salió corriendo de las gradas y saltó a la pista. he came running from those bleachers and he jumped in. El video muestra a Derek llorando, tapándose con una mano los ojos. And we see Derek in the video where Pero he's aún así, crying, muestra el video, él va corriendo, llorando. and he's crying and he's got his hand over his eyes and he's hopping on one foot. De repente su papá lo alcanza en la pista. And all of a sudden his dad approaches him while he's on the track. Escucha algo aquí. And watch this. El papá lo toma por el brazo His father takes him by his arm, with his arms, y él le dice, papá, and he says, Dad, perdí la carrera. I lost the race. Pero el papá le dice, yo vine de las gradas But the dad says, I came from the bleachers para que corramos juntos la so that we carrera. can run this race together. El estadio está repleto. The stadium is full. Muestran la gente llorando. You see people crying. Derek Redmond está ahora abrazado con su padre. Derek was hugging his dad. Cuando atraviesan la meta, And when he crosses the finish line, 80,000 personas de pie aplaudiendo. 80,000 people on their feet applauding. No ganó la carrera, He didn't win the race, pero sí la terminó. but he did finish the race. Y eso hace un padre. And that is Y what hoy a el father Padre does. Eterno te dice algo. And today the eternal Tal Father vez is estás saying, corriendo con un pie. maybe you're running on just one Tal foot. vez estás corriendo roto la carrera. Maybe you're running and you're broken. Tal vez in que the otros race. llegan primero que tú. Maybe others are getting there before Pero cuando you. le preguntaron al papá de Derek, But when they asked Derek's father, ¿qué fue lo que hiciste para salir a buscarlo? what did you do to just go out and look for Él him? dice, el dolor en su rostro, el rostro de mi hijo. He said, I seen the pain on my son's Cuando face. yo vi el rostro en el dolor de mi hijo, salté las He gradas. said, when I saw his face and seen him in pain, it made me jump out of the Y le dije, bleachers. aquí está papá para correr contigo. And I said, here is your father to Esto walk with impacta you. mi corazón. And that impacts my heart. Porque tal vez hemos corrido rotos muchos años. Because maybe we have ran broken so Hemos many corrido years con pecado en nuestras vidas. with sin in our lives. Y cuando no ha habido nadie ahí, And when nobody has been el there, padre bajó las the gradas father came down y the dijo, vine a bleachers. correr contigo. And he said, I came to Te run dejaron with you. solo, sola. They left you alone. Te abandonaron. They abandoned Pero you. papá está en la casa. But God is Papá in va a the correr house. contigo. Dad is gonna No run with llegaremos you. de primero. Amen. We Pero will do llegaremos a la meta. We may not be Llegaremos the al final. but we'll make it Alguien to the levante end. un buen aplauso al Padre Somebody give Eterno en the esta Father a round of tarde. applause.
Hoy tal vez muchos han corrido primero que nosotros. Maybe others have ran before us. Y muchos ya han recibido su medalla de oro. And maybe they've already received their medal of Pero gold. si hay algo que le puedo asegurar, But if there's something I can assure you, es que esta palabra no miente. it's that the word of God does not lie. Y que en los próximos